Hello guys! Let's cooking choy some vegetables. Simple cooking. Bawang. Lagay natin yung choy sam. Ganyan lang yan ka-simple. Sa Pilipinas, kompleto ricados yan, mga gulay. Dito simple lang, bawang lang. Simple lang ang gulay dito magluto. Yan natin ng konting sugar para di mapait. Four minutes. Done. Little bit check. Wow. Done. My vegetables. Ang choy sam. Done cooking. Choy some vegetables. See? Oh, very yummy. Yummy, yummy, yummy. Ganyan lang kasimple dito sa Hong Kong ang gulay.